Magluluto po tayo ng gulay. Good morning. Ayan na po. Ayan na po yung finished product po ng Thank you. Thank you for watching. Agoy, matatapos na pala eh. Nakalimutan eh. Ibidyohan. Tinolang manok. Tinolang manok. Ayan, pampalasa. Patis. Ayan po. Uy, dami. Ay, patis. Ayan na po. Nilagay na po ang malunggay. Ayan, luto na yan po. Ayan, okay na po. Thank you for watching.